Ali. Elisa, komm hier. Bis dahin, Ali. Sila, ist es hier? Dann sage ich mal, was du gemacht hast. Nein. Hallo, guck mal. Hä, es gibt doch ganz unten und Mitte und ganz oben, oder? Warum sind wir nicht ganz unten? Absolut.
encima de la colina vemos una casa de colores. Uno de los mejores ejemplos de lo que es una colonia inglesa, conocida como Spanien o Roma. En ella hay un romance entre el famoso almirante Nixon y su amante Lady Hamilton. Esta casa fue museo de